हरिपाल में आज एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से विधायक डॉक्टर करबी मन्ना के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री बेटा राम मन्ना ने स्वायत्त मोबाइल मेडिकल यूनिट का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। ये सुविधा दूर दराज, दुर्गम और पिछड़े इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके साथ ही विधायक करबी मन्ना के विकास कोष से हरिपाल के पश्चिम गोपीनाथपुर स्थित श्रमिक अस्पताल को एक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। विश्व मानवाधिकार दिवस पर बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मंत्री बेटा राम मन्ना, विधायक करबी मन्ना, बीडीओ परमिता घोष, पंचायत समिति की अध्यक्ष सुचंद्रा धोले सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। আজকে হরিপাল ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে একদিকে হচ্ছে মানবাধিকার দিবস আর নাবালিকা বিয়ে রোধ, নাবালিকা প্রেগন্যান্সি রোধ এবং নেশামুক্ত সমাজ তৈরি করার লক্ষ্যে আজকে একটা সেমিনার হলো। এই সেমিনারে এখানকার বিধায়ক ডাক্তার করবী মান্না, বিডিও ম্যাম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিএইচ ম্যাডাম ছিলেন, ওসি সাহেব, সকলের সমস্ত জনপ্রতিনিধি, পুরোহিত, মৌলভী সাহেব এবং হেডমাস্টার মশাই, সিডিপিও সাহেব সকলেই উপস্থিতি, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে আজকে এই অনুষ্ঠান হলো। আগামী দিনে এই সচেতনতা শিবির আরও জোরদার করা হবে, যা সমাজকে এই রোগ থেকে আমরা যাতে মুক্ত করে সুন্দর সমাজ তৈরি করতে পারি, এটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। দাদা, আরো কি বেশি করে কি হচ্ছে সম্পর্কে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে এই বিষয়টা কি আছে? দেখুন, চাইল্ড ম্যারেজ এখানে আস্তে আস্তে বাড়ছে, এটা একটা রেড জোন পরিণত হয়েছে, সেটা যাতে আমরা রেড জোন থেকে বেরিয়ে আসতে পারি সেটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। এবং পুরস্কৃতও করা হবে। হ্যাঁ, যারা এই কাজে বেশি করে সচেতনতা শিবির করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।